ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ମାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁନି ଚୁଲିଟେ ପାରିବୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଟି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳୁଛୁ ଆମେ ଘରୁ କିଛି ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆଣିନଥିଲୁ ତ ଆମେ ଆମ ଡାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳୁଛୁ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ନା ମାଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଳୁଛି ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କାଳେ ମହାଦେବ ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି फाइनाली आम माटी खोला सरीगला ये पिलाटा माटी खोलू खोलू बिलर उठी पारनी फाइनाली आम राधा पाद पकौ पकौ घरे आसी पहुंची गलु आम ए शाबल साहाଯ୍य गात करूचु आपण माने केबे चुली करछंती कि नहीं प्लीज कमेंट रे जणाइबे बहुत सारा परिश्रम करी हम फाइनाली गातटे खोली देलु एबे आम एरोप्लेन गति रे चुलीटे तैयारी करबा आरंभ कर देलु देखंतु हमर चुली परा मते चालीची फाइनाली गोटे पकोटे बारी पड़ला ए पकोटे ना जदी जानिथिबे कमेंट माध्यम रे जणाइबे परथुबे हमर चुली परा अधा ही सल्लानी पूरा हेले मु आपण मानको देखाइ देबी एते सारा परिश्रम रे फाइनाली हम चुलीटा पारी देलु जदि आपण मानको आम वीडियोटी भल लागे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करबा को जमारी भूलिबनी आ हां एटा हमर प्रथम वीडियो थिला आ प्रथम चुली परा मध्ये थिला रहिलु जय जगन्नाथ।